Bentar, Bu Lia. Halo. Sebentar ya. Kali ini silakan dibuka buku kurs, Bu. Halaman. Suara saya jelas kah, Bu Lia? Atau putus-putus? Ah, jelas, Frau. Jelas? Oke. Ini momennya. Oke, silakan dibuka buku kurs, Bu. Halaman 120. Oke, sudah dibuka halaman 120. Sudah, Frau. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke buku kursbooknya, saya mau menjelaskan mengenai materinya dulu ya. Ini di kotak orange di bawah ada perfect mid sign ya. Perfect dengan feels verb sign. Dari kemarin kita sudah belajar menggunakan yang haben ya. Kita menggunakan verben heels verb untuk haben itu kalau semua verbanya memerlukan objek akusatif. Lalu atau yang verba refleksif ya, dan semua model verben. Atau singkatnya, kalau kita menggunakan haben itu untuk yang tidak menunjukkan gerakan melainkan menyatakan lamanya suatu tindakan atau keadaan ya. Nah, sedangkan dan rata-rata verbennya dalam bahasa Jerman itu menggunakan Hilsverb haben ya. Nah, sedangkan sekarang kalau yang sign ini hanya digunakan untuk sedikit kasus. Jadi lebih mudah gitu ya. Kalau kita menggunakan sign itu saat menunjukkan pergerakan ya dari suatu tempat ke tempat lainnya atau menunjukkan eh, awal yang baru maupun perkembangan dan akhir juga seperti itu. Contoh sign itu kalau kita pakai verben sign-nya sendiri ya, karena kan sign itu termasuk verben juga, haben juga termasuk verben. Nah, untuk perfect menggunakan sign itu verben sign juga ikut dipakai, bisa ikut dipakai. Lalu verben bleiben ya, tetap, bleiben artinya tetap. Lalu werden, werden itu menjadi ya, beberapa kata lainnya yang memiliki makna sama gitu. Seperti contoh passieren, lalu geschehen itu artinya sama-sama terjadi ya. Kedua verben tersebut artinya adalah terjadi dan mereka menggunakan sign. Oke. Dan tadi perfect itu digunakan kalau ada perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain gitu ya, atau singkatnya perpindahan dari A ke B ya. Lalu digunakan kalau juga ada perubahan keadaan seperti itu ya. Nah, ini adalah verben-verben yang menunjukkan adanya perubahan, pergerakan dari fahren, gehen, kommen, fliegen. Kalau fahren bergerakan ya, jadi kita dari misal dari rumah mau ke sekolah
kita pakai fahren gitu. Nah, itu berarti kan ada pergerakan dari A ke B. Lalu gehen. Gehen juga ada pergerakan. Kommen. Kommen ada pergerakan kan dari apa namanya? Dari kita yang datang ke suatu tempat. Fliegen. Fliegen kan terbang ya. Maksudnya menaik naik pesawat itu kan juga ada perpindahan dari misal kota A ke kota B. Lalu bleiben. Ya, bleiben juga sama, passieren juga sama. Ada pergerakan. Tadi bleiben artinya tetap. Lalu kalau apa ini yang satunya passieren artinya adalah terjadi juga ya. Jadi sama Bleiben, ya. Bleiben. Bleiben tetap. Kau passieren, Bleiben itu tetap ya. Lalu kalau passieren itu sama artinya tetap. ya. Fliegen terbang, kommen, berarti kommen. Komen datang. Datang, kau gehen, berarti. Kalau Gehen pergi. Gehen, Gehen pergi, Komen datang, fahren, Fahren ini apa namanya mengemudi. kau fahren, Iya, Fahren mengemudi. Ya, pasiran. Oh, eh, ya, pasiran terjadi juga ya tadi. passieren, bukannya tetap. Oh, Entschuldigung. Pasiran itu terjadi. Oke. Nah, tadi maksudnya pasiran itu tetap itu karena apa namanya? Dia ada apa namanya? Ada perpindahan atau perubahan keadaan mengindikasikan hal itu. Karena kan kayak kalau bleiben, bleiben itu kan artinya tetap. Lalu werden menjadi. Lalu kalau sign itu dia to be. Nah, passieren itu terjadi. Begitu juga gesehen artinya juga terjadi. Atau kata-kata kerja lainnya yang memiliki makna yang sama. Oke, sampai di sini ada Tetap, pertanyaan tetap. ya. Nah, untuk sign karena dia lebih sedikit, Tetap atau tinggal ya, Bleiben. kenapa, Bu Lia? Bleiben tuh kalau selain tetap tinggal berarti ya? Iya, jadi kan Atau tetap tetap? bisa diasumsikan dengan tinggal juga, karena kan berarti kalau tinggal itu dia menetap, ya. Jadi maknanya tetap sama. Oke, nah untuk perfect mid sign karena dia lebih sedikit, mungkin bisa lebih lebih cepat menghafalkannya. Karena kalau selain yang sign berarti dia menggunakan haben, ya, dan rata-rata menggunakan haben. Oke, kalau sampai di sini ada pertanyaan, Julia? Berarti sign tuh cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu masuk sign. Iya, Pelengkapnya haben gitu. Ya. betul. Atau mungkin ini kan hanya di buku saja. Nah, tapi kalau misal nanti menemukan model kalimat lain dengan verben yang tidak ada di sini, itu diidentifikasi dulu. Apakah mengindikasikan perpindahan, ya, perpindahan misal dari titik A ke B, lalu apakah mengindikasikan perubahan keadaan, gitu. Kalau kalau mengindikasikan dua hal tersebut, maka pasti dia sign. Tapi kalau tidak mengindikasikan dua hal tersebut, maka dia haben.
ya. Kemarin saya sudah menjelaskan kalau yang perfect dengan haben itu kapan aja dipakainya atau Nggak belum? masuk. Oh, oke. Nah, jadi Kemarin masih bingung yang gemah cepat yang kalimat perfect oh, ini particip choice. hmm, oke. Tapi kalau untuk sekarang apa sudah lebih ini sudah paham mengenai yang itu? Particip choice-nya juga ini masih meraba-raba. Kayak kemarin kan masih ada soal bikin soal gesehen, getroffen, gegeben kan ini dibikin lagi untuk Ya, latihan. Terus ya, PR-nya dari halaman Ubuntu tuh dari halaman 126 sampai 129. iya. Masih ngeraba-raba juga sih. Ini hat apa hat Oke, nggak apa-apa. semuanya. Tapi sudah dibuat Sambil ya. berjalan aja, Berarti Bro. ya untuk yang kalimat yang sebelumnya itu yang getroffen dan lain-lain berarti sudah selesai. Yang bukan di ubung subuh itu. Udah bikin sih tapi takut. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti untuk yang itu boleh dikirimkan. Jadi nanti sambil membahas ubung, sambil saya mengoreksi kalimat yang Bulia buat ya. Nah, sekarang Cuma eh, yang jadi bingungnya kan mm-mm, dilihat di buku ini yang ternyata kan uh-uh, kalau kalau di halaman 61 kata si tuh di konstruksi haben tuh dalam si itu jadi hatte si hatte. Jadi aku bikin soalnya si hatte statistik buh gesehen. nah itu diperhatikan karena hatte, war, hattes, wars itu juga lampau, tapi bentuknya bukan untuk perfect ya. Nah, itu Berarti hat bentuknya aja ya. Nggak usah hatte, hat berarti. iya menggunakannya hat, habe, Oh, hat sama habe aja ya pakainya berarti. hat, habe dan haben seperti yang waktu itu sudah dicatat ya. Makanya ya belum pada masuk ya masuk ke practice choice tuh Oh, gimana. oke, fine problem. Dia masih belum begitu paham untuk choice-nya. Ya, sebentar ya kalau gitu. Udah Hmm, perahu jalan. ya, nah jadi kalau yang perfect ya untuk haben itu kita pakainya haben, hab, hast, hat, dan haben lagi. Gitu ya. Itu dalam bentuk perfect. Kalau haben dalam bentuk hatte, hattes, ya hatten, hattet itu adalah bentuk model pluskuamperfect. Nah, untuk pluskuamperfect itu juga termasuk kalimat yang lampau. Nah, ini kan perfect kalimat lampau juga. Kalau pluskuamperfect itu yang lebih lampau lagi. Nah, cuman memang belum kita pelajari ya. Kita belum sampai ke materi pluskuamperfect. Meskipun ada perfectnya, tapi berbeda. Cara penggunaannya itu berbeda. Kalau Bulia mau melihat perubahan haben dalam bentuk perfect, itu bisa Bulia lihat di halaman 58. Halaman 58 itu ada kan eh, konjugasi dalam bentuk haben. Nah, kalau bentuk sign-nya bisa Bulia lihat di halaman 59-nya. Itu yang been, beast, is, seen, dan sight. Ya, seperti itu. Nah, jadi tadi ya kalau untuk verb perfect mid sign ada dua cara menentukannya, yaitu mengindikasikan perpindahan dari A ke B atau eh, perubahan suatu keadaan. Nah, jadi kalau yang haben berarti kalau yang haben itu adalah kebalikannya. Dia yang memerlukan objek akusatif, lalu dia yang memerlukan verba refleksif, ya.
Lalu dia yang juga semua model verben. Nah, kalau membuat model verben seperti yang kemarin saya jelaskan, maka itu pasti menggunakan haben. Tinggal dikonjugasikan saja berdasarkan subjeknya. Oke, lalu sekarang kita lanjut dulu ke halaman 120-nya ini ya. Der Weg zum Job, jalan menuju pekerjaan. Lesson C, bacalah. Was sind die Personen von Beruf? Apa saja profesi orang-orang di sini? We haben sie die Stelle gefunden. Bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan? Sprechen Sie zu zweit. Bicaralah secara berpasangan. Nah, oke, ini ada Felix. Felix itu boleh dibaca dulu text of Deutsch-nya. Nanti saya apa namanya? Saya bantu terjemahkan. Felix M. 25. Ich habe eine Anzeige im Internet gelesen und gleich mein Bewerbung gestrickt. 4 Wochen später bin ich nach Berlin gekommen und arbeite jetzt hier als Krankenpfleger. Das Krankenhaus ist gut und die Kollegen sind nett und freundlich. Meine Ehefrau habe ich auch hier kennengelernt. Ya, oke. Nah, jadi ini si Felix, dia 25 tahun, ya. Arti teksnya adalah, saya membaca iklan di internet dan langsung mengirimkan lamaran. 4 minggu kemudian saya tiba di Berlin dan saya sekarang bekerja di sini sebagai seorang perawat. Rumah sakitnya bagus dan rekan-rekan kerja saya baik dan ramah. Saya juga bertemu dengan istri saya di sini. Oke, sekarang Lea. Boleh, silakan. Ja, 24. Vor 3 Jahren bin ich nach Spanien geflogen und ich bin dort geblieben. Ich habe in einem Hotel gearbeitet. Jetzt bin ich wieder in der Heimat und arbeite in einem Hotel im Zentrum. Die Stelle habe ich durch ein Jobportal gefunden. Der Hotelchef hat mein Profil gesehen und eine Nachricht geschrieben. Wir haben gesprochen und jetzt habe ich den Job. Oke, nah artinya adalah saya terbang ke Spanyol 3 tahun lalu dan tinggal di sana. Saya bekerja di sebuah hotel. Sekarang saya kembali ke rumah dan bekerja di sebuah hotel di pusat kota. Saya menemukan pekerjaan ini melalui sebuah portal lowongan kerja. Manajer hotel melihat profil saya dan mengirimi saya pesan. Kami berbicara dan sekarang saya mendapatkan pekerjaan itu. Sekarang teks ketiga, Claudia. Claudia 41. Vorher bin ich jeden Tag 2 Stunden zum Büro gefahren und abends dann wieder 2 Stunden zurück. Das war so viel und ich hatte es immer eilig. Dann habe ich in der Zeitung eine Anzeige gesehen. Die Firma hat eine Sekretärin gesucht und ich habe eine Bewerbung geschrieben. Sie haben mich genommen und jetzt brauche ich nur noch 15 Minuten zur Arbeit. Oke, artinya adalah saya biasa berkendara selama 2 jam ke kantor setiap hari. Dan kemudian 2 jam kembali lagi di malam hari. Ya, jadi 2 jam perjalanan pulangnya. Lalu itu terlalu banyak dan saya selalu terburu-buru. Lalu saya melihat sebuah iklan di koran, perusahaan sedang mencari seorang sekretaris dan saya menulis lamaran. Mereka menerima saya dan sekarang saya hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mulai bekerja.
Dan teks terakhir, Freddy. Freddy, zwei, und Ich bin Koch und war 2 Jahre lang arbeitslos. Ich bin jede Woche zur Agentur für Arbeit gegangen. Aber nie ist passiert. Dann hat das Restaurant ist in der Straße einen Koch gesucht. Ich kenne die Chefin und habe sie gleich gefragt, kann ich hier arbeiten? Sie hat sofort ja gesagt. Kann ich hier arbeiten? Sie hat sofort ja gesagt. Artinya adalah dari awal, dari Ich bin Koch ya, saya seorang koki dan sempat menganggur selama 2 tahun. Saya pergi ke pusat pelatihan kerja setiap minggu, tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian restoran di jalan ini sedang mencari seorang koki. Saya kenal dengan bosnya dan langsung bertanya kepadanya, bisakah saya bekerja di sini? Dia langsung menjawab, ya. Oke. Nah, jadi sekarang jadi apa pekerjaan keempat orang ini dibuat dalam bentuk kalimat seperti contoh di bawahnya. Freddy is pung 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 von Beruf. Erhat di Sheffield. Verbi is uh, Koch. Kok Verbi is Koch. ya, richtig. Freddy is Ko von Beruf. Freddy berprofesi sebagai koki. Erhat di Sheffield. Dia memiliki bos. Er hat die Chefin gleich eh, gefragt. Gefrak, gefrak itu bertanya. Gefrak itu bertanya. Erhard di Sheffield, dia memiliki bos. Nah, berarti untuk yang ini kita bisa jawab, dia memiliki bos yang baik. Karena dengan dia bertanya, bisakah saya bekerja di sini? Lalu bosnya langsung menjawab, iya. Gitu. Ya, berarti Erhard di Sheffield, net. Er hat die Chefin net. Erhat di Sheffield Net. Baik gitu ya. Dia memiliki bos yang baik. Oke. Nah, lalu kalau Felix dulu, mulai dari Felix. Jadi Felix is pung 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 von Beruf. Felix is Krankenpfleger. Mm-mm. Oke. Felix is Krankenpfleger Ya, von Beruf. ya. Hat die Nah, hat die Kollagen sind net. unfreundlich. Unfreundlich Ya. Nah, seperti itu. ist Ya. Sudah sampai di freundlich aja. Jadi Felix Felix is Krankenpfleger von Beruf. Felix berprofesi sebagai perawat. Lalu Erhard die Kollegen sind nett und freundlich. Dia memiliki eh, dia memiliki rekan-rekan kerja yang baik dan ramah. Freundly ramah, net baik. Lalu kalau Lea bagaimana? Lea is äh, äh, Hotel Attendant atau nah untuk Arbeit ini eine Hotel. eh, iya ya. Em, Der Hotel hat Chef Manage. oh iya untuk Tidak ya dijelaskan tidak posisinya dijelaskan apa. posisi lengkapnya. Berarti boleh disebut saja Lea Iya. is uh, ein Moment. Lea Oh, Lea habe in einem Hotel gearbeitet. Lea bekerja di hotel.
Oke, Habe, ya. habe in einem Hotel. Oh, Entschuldigung. Lea hat in einem Hotel gearbeitet. Ya, tadi kalau pakai habe karena kita masih gunakan subjek ich. Karena subjeknya sudah diganti jadi Lea, maka Lea hat. Lea hat in einem Hotel gearbeitet. Lea bekerja di hotel. Oke, lalu kira-kira apa lagi? Eh, der Hotelchef hat mein Profil. Oh, bukan ya? Enggak dijelaskan juga. Wir haben Boleh saja, gesprochen, wir itu haben berarti menjelaskan eh, apa ya, ya, cara pribadi dia lain mendapatkan pekerjaan. pribadi aja. Noch einmal, boleh diulangi boleh ya tadi? Ini menjelaskannya lebih profil lain, Iya, bukan profil, lebih menjelaskan profil lainnya aja. iya. Dan selain profil, ini kalau mau pakai yang der Hotelchef hat. Oh, Entschuldigung. Die Stelle habe ich durch ein Jobportal gefunden. Der Hotel hat mein Profil gesehen und eine Nachricht geschrieben. Wir haben gesprochen und jetzt habe ich den Job. Itu lebih ke menjelaskan bagaimana prosesnya hingga Lea bisa bergabung di hotel tersebut. Bisa bekerja di hotel tersebut ya. Oke. Sekarang kalau terakhir Claudia, Der Hotel hat meine Profil gesehen gitu. ya boleh. Der Hotelchef hat mein Profil gesehen und eine Nachricht geschrieben. Oke, sekarang kalau Claudia, sepertinya sinyal saya putus-putus. Tes. Halo, Bu Lia. Sekarang suara saya sudah jelas belum ya? Tadi putus. Jelas, Frau. Jelas? Oh, oke. Kalau gitu saya izin off cam dulu ya. Karena tadi pas on cam unstable. Oke, sekarang yang Claudia bagaimana? Yang Claudia Zumburo Gefahren. Hmm, Dijelaskankah di sini dia bekerja sebagai. Jadi Zumburo Claudia, Gefahren. kenapa? Bureau Gefahren. Fahren. Eurogevangen. Ah, itu adalah perjalanan dia. Dia ke kantor butuh waktu 2 jam. Tapi itu awalnya, sebelum dia bekerja di tempat yang sekarang. Nah, jadi untuk Claudia bisa ditulis Claudia is Sekretärin von Beruf. Claudia bekerja sebagai sekretaris. Oke, Sekretaris von Beruf. lalu boleh nanti dilanjutkan dengan Früher bin ich jeden Tag 2 Stunden den zum Büro gefahren. Awalnya setiap hari saya berkendara selama 2 jam ke kantor. Nah, und jetzt brauche ich nur noch 15 Minuten zur Arbeit. Dan sekarang saya hanya butuh waktu 15 menit ke pekerjaan, ke tempat bekerjanya gitu ya. Itu adalah hal yang bisa ditulis mengenai Claudia. Oke. Dari mana nih? Dari Ich habe eine Bewegung Enggak, tapi beschreiben. boleh. Jadi tadi kan Claudia is Sekretärin von Beruf. Bagian von Beruf. Ya, titik baru boleh dicatat mulai dari yang früher sampai gefahren ditandai früher sampai gefahren, lalu yang bawah mulai paling bawah und jetzt brauche ich nur noch 15 Minuten zur Arbeit. Früher bin
Ya, früher bin ich jeden Tag 2 Stunden zum Büro gefahren. Ini yang atasnya, yang keduanya Yang eh, kedua, di paling bawah itu yang haben unyet, nih genom unyet genomennya tidak usah, ya mulai dari haben enggak, mulai di garis bawahi saja, mulai dari und jetzt brauche ich nur noch 15 Minuten zur Arbeit. Ya, die haben nih genom unyet brauche ich nur noch 15 Minuten zur Arbeit ya. ya, begitu. Nah, sekarang bagian B, welche Aussagen sind richtig? Pernyataan mana yang benar? Present Sie an und korrigieren Sie die falschen Aussagen. Centang dan perbaiki pernyataan yang salah. Pernyataan pertama, Felix wohnt jetzt in Berlin und er mag seine Arbeit. Felix sekarang tinggal di Berlin dan menyukai pekerjaannya. Pernyataan ini benar atau salah? Ya, Pernyataan ini benar. richtig. Richtig. Berarti dicentang di kotaknya ya. Lalu nomor 2, Claudia is vorher nur 15 Minuten zur Arbeit gefahren. Claudia hanya menempuh perjalanan 15 menit ke tempat kerja sebelumnya. Richtig oder false? No, false. Oh, ya, 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 Di sini richtig. ada kata vorher. Vorher itu sebelumnya, Oh, sebelumnya no, sebelumnya Zuai, ya. no, sebelumnya Zuai Stunden. Sebelumnya 2 Stunden, ya. Berarti bisa ditulis pembenaran bentuk kalimat yang benarnya menjadi Claudia is vorher jeden Tag 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Ein Moment, saya bantu tuliskan. Bentar ya. Ini jawabannya. Eh, koreksi yang benarnya ya. Boleh dicek di kolom chat. Sudah kau. Sudah, oke. Sekarang yang nomor 3, pernyataan ketiga itu adalah Freddy hat 3 Jahre lang nie gearbeitet. Freddy sudah tidak bekerja selama 3 tahun. Richtig oder false? False. Zuai Jahre. Richtig. Nah, jadi silakan kalimatnya diganti 3 Jahre diganti jadi 2 Jahre. Ya, dibenarkannya seperti itu. Oke. Lalu nomor 4, Lea hat in Spanien gelebt. Lea pernah tinggal di Spanyol. Geflog. Gel, ya, Ya, Ge- ya, richtig, richtig. Ya, richtig. richtig. Ya, richtig. Jadi nomor 4 silakan di apa namanya? Di checklist ya.
Lalu sekarang bagian 8a, Lesson C noch einmal. Baca teks tersebut sekali lagi. Markieren Sie im Text die Verben Imperfekt mit Sein und ergänzen Sie die Regel. Tandai kata kerja dalam teks dalam bentuk perfect dengan sign dan lengkapi dan lengkapi aturannya. Maksudnya lengkapi kalimatnya ini. Ya, yang bagian ada tulisan nomor 2 dan particip cuai di paling belakang itu juga diisi. Panduannya sudah ada di samping kiri, verbennya fahren, nanti dia berubah menjadi gefahren, ya. Lalu untuk sign-nya disesuaikan dengan subjek. Subjek Claudia berarti dia perempuan adalah is. Oke, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, akan langsung kita bahas. Mau dibahas aja deh, Prof. Salah. Oke. Berarti ini sign-nya disesuaikan orangnya. Iya, betul. Jadi, sign-nya itu dalam bentuk perfect kalau subjeknya adalah ich, maka dia jadi ich bin. Lalu kalau du bist. Er, sie, es, ist. Lalu kalau wir, sind. Si Anda, S. si mereka juga sin. Kalau ir, dia jadi seid. Ini si-nya si-nya si is bukan, Prof. Si, bukan. Ini adalah si Anda maksudnya. Si Anda berarti sin. Richtig, sin. Sin. S adalah is, Lea is juga, Felix is, Freddy is.
Sudah, Bro. Oke, boleh. Nomor yang Freddy, berarti jawabannya adalah Freddy. Freddy is ya. Richtig, Freddy is. Kan dia R. Iya. Berarti Zone Arbeit Arbeit Gegeien. Nah, untuk ini, Gehen, dia termasuk unregal karena berubah menjadi gegangen, particip cuainya. Ya, oke. Jadi, Perubahannya seperti apa? Gegeiennya. nah, Geien. Gehen itu berubah jadi gegangen. Ya, Tulisannya sebentar, gegang. sebentar. Saya tuliskan di kolom chat. Gekom. Ini ya, gegangen. Tulisannya seperti ini. Lalu, kalau common, Freddy. dia tetap. Dia adalah regelmäßige Verben. Maka bentuknya menjadi Felix is ya, nach Berlin gekom. Jadi gekom jadi apa? gekommen. Ini saya tuliskan lagi di kolom chat. Oh, common. Ya, nah Sudah, lalu Bro. kalau fliegen, fliegen masuknya ke unregel. Unregal. Unregal. Unregalnya jadi apa, Bro? Fliegen. Geflogen. Ini saya tuliskan lagi di kolom chat. Dan yang terakhir, bleiben, bentuk partisip cuainya menjadi, Bleiben. Bleibennya iya, ini ya. Untuk bleiben juga sudah saya tulis di kolom chat. Udah, Bro. Dan yang terakhir, ini pasiran, dia berubah menjadi pasir. R is ini Rusia. Udah, Bro. Oke, sudah. Udah. Nah, sekarang eh, ke 8B. 8B itu ergänzen Sie Ihre Liste aus 5B dan mit den Verben aus 7A. Lengkapi daftar Anda dari 5B dengan kata kerja dari 7A. Ya, di contoh ini kan unregelmäßige Verben, ya, menggunakan Verben mit haben itu ada lesson dan lain-lain, ya. Nanti ditulis bentuknya. Kalau dia Verben mit haben, begitu juga dengan Verben mit sein. Contohnya kommen menjadi is gekommen. Seperti itu. Ya. Dilihat saja untuk gampangnya bentuk unregelmäßige Verben dan regelmäßige Verben boleh juga, tapi menggunakan haben dan sein silakan dicek dari yang teks 7A ini. Oke?
boleh dikerjakan terlebih dahulu. Ini ada beberapa yang udah ditandai. Ini Ya, dia masuk haben atau sein-nya untuk membedakannya seperti apa? itu. Untuk sign kalau ada eh, apa namanya? Kalau ada pergerakan atau perubahan suatu keadaan, ya, maka dia sign. Oke. Ya. Perpindahan, ya, perpindahan, pergerakan maupun perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu contohnya misal eh, tidur, lalu nanti dia jadi bangun. Nah, itu kan perubahan keadaan. Oke. Dan perpindahan misal gefahren, Kalau gefliegen, Geflogen itu masuknya haben ya? masuknya sign kalau Geflogen. geflogen. Karena ini ada di contoh yang 8a untuk fliegen bentuknya menjadi geflogen dan bentuknya Iya, iya. jelas verbnya adalah sign. Oke. Ini urutannya Felix ke Lea apa Felix ke Claudia urutannya? Prof. Ngacak nggak apa-apa, boleh ngacak, nanti hasilnya boleh difotokan ya, biar saya bisa langsung koreksi.
Kalau gesprochen dari sprachen bukan? Gesprochen dari sprechen. Berarti sen ya masuknya ya, Bro. Kenapa? Masuknya sen bukan? Gesprochen. Ein Moment ya. Kalau gesprochen. Sebentar. Masuknya ke haben. Karena tidak ada pergerakan. Kalau gesuch nggak ada ya? Gesuh itu ada. Masuknya ke haben. Dia dari suhen. Kok gefragt sama gesak, Ya, gefragt gefrak. sama Gefrak itu, fragen. iya, fragen. Dari fragen. Kalau gesak, dari sagen. Itu haben ya maksudnya ya, Bro. Iya. Hmm. Hmm.
Udah, Frau. Oke, sebentar saya buka dulu. Hmm, gimana ya? Hmm, Dari Haben dulu. Lesson. Lesson itu. Untuk Vinden, yang tadi Haben ya, ini nomor 2. Infinitifnya adalah Vinden juga, bukan Funden. Funden kalau sudah dirubah ke particip zwei. Harus Schrillen hat betul Schrillen. Ya, Vinden. Vinden apa Funden? Infinitifnya adalah Vinden. Vinden. Particip zwei-nya baru Funden. Gefunden ya. Ya, Frau. Sprechen, sprechen, gesprochen, suhen. Nah, untuk suhen itu bentuk infinitifnya tulisannya SUCHEN. Jadi itu Bulia kurang huruf C sebelum huruf H ya. Dan bentuk particip coy-nya gesuh itu sudah betul. Nah, SU ya SUCHEN. C Ya, Oke. Lalu Oke, untuk yang apa namanya? Haben sudah betul. Dua, tiga, lima, enam, 9. Kurang apa ya? Tunggu. Oh, kurang verben chicken. Sebentar, saya kurang verben chicken, lalu verben lernen. Oke, chicken, lernen, arbeit. Raven. Kurang chicken, lernen, dan arbeit ya, kuliah. Untuk di apa namanya yang haben. Chicken tulisan infinitifnya seperti ini dan Arbeit kan udah. untuk arbeit Bu Lia coret itu Arbeit masuknya ke sein. arbeit masuknya ke haben. Oh, Haben. Iya, Arbeit. Bukan sein berarti Arbeit Haben ya. iya. Ini sudah saya tuliskan di kolom chat yang kurang. Baru kalau yang sign itu ada momen ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommen ist gekommen, richtig. Fliegen ist geflogen. Ja, richtig. Bleiben ist geblieben, richtig. Fahren ist gefahren. Gehen is gegangen. Oke. Untuk verben sein, arbeitnya dihapus ya dan diganti dengan passieren. Oke. Oh iya, ada pasir. Ya. Bentuknya menjadi passieren. Particip choice-nya adalah is passiert. Oke, berarti sudah. Sekarang kita lanjutkan ke 8C, notieren Sie drei Fragen. Tuliskan 3 pertanyaan. Gehen Sie durch den Kursraum. Berjalan mengelilingi ruang kelas.
Fragen und Antworten Sie, bertanya dan menjawab. Jadi ini ceritanya tanya jawab menggunakan ini ada 6 pilihan ya, tapi silakan dipilih 3 dan boleh dijawab sendiri. Ini yang gue frage dan yang sebelahnya adalah jawabannya. Contoh, gue fragenya wo. Lalu pertanyaannya zur Schule gehen. Dibuat ke dalam bentuk kalimat. Wo bist du zur Schule gegangen? Di mana Anda bersekolah? Lalu dijawab misal in di mana ya? Misal eh, in hmm, SMAN 1 misalnya. Begitu ya. Lalu dibuat lagi mau pakai misal yang pertanyaan was, lalu mau pakai wi lange, pakai wi, wan, atau wo lagi, bebas. Itu sudah ada panduannya ya. Alles klar? Oke, silakan dibuat 3. Bu Dia, saya izin ke toilet sebentar ya. Ya, Frau.
Halo, Bu Lia, sudah selesaikah? Berubah katanya kalau Wilange, misalnya Wilange is your Schule gegangen in Sechur. Jawabnya gimana sih, Bro? Wilange berapa Hmm, lama? ya. Ya, Berapa lama your Schule gegangen? wie lange bist du zur Schule gegangen? Susunannya apa, harus pakai bis atau semuanya bis atau pakai is? Semua pakai bist du, karena kan ceritanya Fragen und Antworten, tanya jawab, Bis. itu bertanya dan menjawab. Berarti kan contoh Bulia tanya ke saya, maka pakainya do, Oh, ya. Wilange bis du zur Schule gegangen? Ya, wie lange bist du zur Schule gegangen? Berapa lama kamu bersekolah? Berarti Wo bist bersekolah. du zum letzten Jahr gearbeitet? Noch einmal, wo apa? Wo bist du zur letzten Jahr gearbeitet? Wo bist du? Zur letzten Jahr gearbeitet? Ein Moment. Kalau untuk yang ini, berarti wo bist du letztes Jahr Letztes gearbeitet? Wo bist du letztes Jahr gearbeitet? Jadi kita tidak menambahkan lagi selain menambahkan Hilsverb, subjek, dan particip cuai. Gitu ya. nggak pakai zur berarti ya? Iya, betul. Jadi, wo bist du letztes Jahr gearbeitet? Oke. Satu lagi apa? Wie, wie bist du Yang mana? rein still gefunden? Ge- Gefunden. Gefunden. Iya, betul. Wie bist du? Still gefunden. Iya. Wie bist du deine Stelle gefunden? Oke, iya, richtig seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagian D-nya, kalau tadi bagian C membuat tanya jawab, bagian D itu mencari informasi untuk orang yang ada di kursus. Nah, tapi bagian ini kita skip saja karena hari ini Bulia hanya masuk sendiri. Kan problem kah? Iya, Bro. Apa nggak dibahas ke ini, tinggal berapa menit yang PR-nya yang banyak itu, Bro? Oh, oke, boleh. Berarti untuk kurs book kita sudahi dulu ya. Iya, Bro. Bentar, saya beri tanda dulu. Besok kita 9A. Oke, boleh. PR-nya mana, Bulia? PR-nya yang dari halaman 126, Satu, yang dua. study in baru, Eh, gambar-gambar tuh. Satu, dua, enam. Sebentar. Oke, yang bagian dua ya. Ya, satu-satu, yang satu belum. Yang Gambar-gambar. Oh, yang gambar-gambar belum. Oke. Sebentar. Nah, jadi bagian satu ini Arbeitsplätze di tempat kerja. Where arbeitet wo? Siapa yang bekerja di sana? Ordnen Sie zu. Tolong dikategorikan. Contoh pertama itu TK, maka yang bekerja adalah der Erzieher, guru TK. LG, Ya, Erzieher. Lalu kalau di restoran yang bekerja adalah Kilnerin, Kalnerin, Kellnerin. Richtig. Kalau di sekolah, Lehrerin, Lehrerin. Kalau di bakery, Der Bakker, der Baker. Ya, Rizky. Kalau di Kaufhaus, Kaufhaus itu semacam outlet toko, ya. gitu, semacam swalayan.
Oke. Der Verkäufer. Der Verkäufer, richtig. Baustelle, Baustelle itu lokasi bangunan. De Architektin. Richtig, arsitektin. Praksis itu praktek dokter. Berarti De Arstin. di Arstin, richtig. Werkstatt itu bengkel, maka De Mechaniker. der Mechaniker, richtig. Bagian 2, Ergänzen Sie die Wörter, lengkapi kata-kata yang rumpang. Ini nomor 1 jawabannya adalah Kollegen. Kollegen, ya richtig. Nomor 2, Net. net, richtig. Nomor 3, Verdienen. Verdiene, ya richtig. Nomor 4, Anstrengen. betul. 5, Pas. pas. Dan 6, Karier. iya. Jadi arti teks A ini adalah saya bekerja dalam sebuah tim bersama dengan 5 orang rekan kerja. Saya menyukai atasan saya, dia sangat baik. Saya tidak mendapatkan banyak uang, tetapi pekerjaan saya sangat menarik. Kalau yang B, pekerjaan saya melelahkan, saya selalu lelah di malam hari. Uang memang penting bagi saya, tapi pekerjaan juga harus menyenangkan. Saya ingin berkarir dan segera menjadi bos. Nah, ini yang 3A, lesen Sie und markieren Sie die perfect formen. Baca dan tandai bentuk kalimat dalam bentuk perfect. Seperti contoh, ini sudah ada habe, lalu geduscht. Geduscht itu dari verben duschen. Duschen ya. Ya, nah ini tinggal ditandai dari 2 teks itu. Sudah Bu Lia tandai kah? Sudah, Frau. Boleh disebutkan beserta ininya ya, apa namanya? Uh, Hilsworth-nya. Habe gefrühstückt. Ada Ya, Frühstück. iya betul. Hat geschmeckt. Hat Schmecken. geschmeckt. Ya, Schmecken. betul. Habe ganzen. Ganzen. Gansen. Nah, untuk Gansen itu tidak ditandai, tapi yang ditandai adalah habe dan gelernya. Oh, habe gelernt. Gelernen ya. Gelernt, ya dari verben lernen. Lernen. Ya, lalu Yang sebelahnya gearbeitet. sebentar, Arbeitet. di teks yang satu lagi masih ada satu, yaitu haben dan gefeiert dari Ya, feier, ya. feiern. Iya, feiern dia jadi gefeiert. Oke, lalu yang sebelahnya, Gearbeitet. Arbeit. iya, betul, Geplan. betul. Planen. Mm-mm. Geschrieben. Kalau Geschickt, gesik siapa? nah, Geschickt. iya, geschickt dari schicken, dari verben schicken, geschickt itu, Gekauft. schicken itu terkirim, gitu ya. Makanya email geschickt, mengirim email. Oke, habis itu ada apa lagi? Gekauft. Gekauft, Gekaufen. ya betul. Gekocht. Mm-mm. Gehort. Gehort, iya. Nah, sekarang di halaman 127 bagian B itu dipindahkan ya. Tuliskan bentuk kalimat yang dari 3A, teks 3A dalam bentuk infinitif dan perfect. Ini sudah ada contoh duschen jadi hat geduscht. Lalu tadi berarti frühstücken jadi hat gefrühstückt dan Ya, seterusnya sampai gehort ya. Itu sudah diisi berarti Bu Lia? udah, Frau. Oke, tidak usah kita bahas lagi ya karena jawabannya sama. Iya, Frau. Nah, sekarang yang bagian C-nya adalah mengisi kalimat dengan menggunakan particip zwei. Nomor 2 jawabannya adalah Geholt. geholt. Iya, dia telah mengambil. Lalu nomor 3, Gewortet.
Gewartet. Iya, kami menunggu. Nomor 4, Gekostet, gekostet, ya, biaya. Lalu nomor 5, gelabet, gelapt. Jadi, gelab. iya, eh, labnya itu tulisannya LE. Si N-nya dihilangkan jadi T ya. Kenapa? Gimana tulisannya, Bro? Tulisannya itu GELEBT. Iya, berarti EN-nya yang dihilangkan ganti T ya. Iya, Gelab. betul. Oke, gelapt, ya, artinya mereka hidup. Lalu, fragen berubah menjadi Gefrang, noch einmal, AN-nya ganti T. Gefrang, bukan gefrang tadi yang seperti Bulia tulis di buku kursbook. ah, Fragen itu gefragt, ya. gefrag. Iya, en-nya hilang diganti dengan huruf T. Iya, gefrag. Iya, gefragt. Lalu nomor 7, Gewon, gewoond. Iya, betul. Dia tinggal. Dan nomor 8, geantwortet, geantwortet. wortet. Ya, iya, geantwortet. Kalian menjawab. Lalu yang bagian D, where hat was gemah, siapa melakukan apa? Schreiben Sie die Sätze imperfect. Tulis kalimat-kalimat ini dalam bentuk perfect. Ini jawaban nomor 2 adalah Hat Football gespielen. hmm, betul, tapi dirubah dulu. Dirubah, diisi ini habennya sesuai subjek, baru diisi dengan kegiatannya. Habennya jadi Mm-mm. hat, jadi hat jadi gimana? Daniel Untim, Haben. Daniel Untim itu jadinya haben. haben. Ya, Hatben Football gespielen. gespielt. Bukan spielen, tapi spilt. SPILT. SPIELT. Ya, Iya. Oke. Lalu kalau nomor 3, ih, ich haben, habe. ich habe Ya, ich habe. gestern in der Bäckerei gearbeitet. Richtig. Ich habe gestern in der Bäckerei gearbeitet. Nomor 4, Du, kalau du, habe. Kalau du masuknya hat apa habe? Hat. hast. Hast. Du hat eine Pizza Nein, gekauft. bukan hat, tapi hast. Dengan S. Has Ya, HAST. Du hast eine Pizza gekauft. gekauft. Richtig. Dan nomor 4, 5 kali, Bu. oh iya, Ir, 5. Benar. ir Ya, haben, ir haben. Kalau bukan. ir masuk Kalau ir masuknya hab dengan T. Ya, hatte. ir. Bukan Hat, hatte, tapi hab. HABT. ha, BT. hab. Iya, hab. Hat ende, Mm-mm. eine Party gemah. Eine Party gemacht. Richtig. Nomor 6. Anna hat, Ya, Anna hat English gelernt. richtig. Dan yang terakhir, Wir haben mm-mm,
Wir haben den ganzen Tag Musik gehört. Wir haben den ganzen Tag Musik gehört. Ya, richtig. Sekarang bagian 4A. Bagian 4A ini juga mengisi menggunakan particip zwei. Mulai dari telefonieren, arbeiten, sampai trainieren. Ya, ini sudah Bulia kerjakan? Udah, Frau. Oke, boleh. Silakan langsung dijawab. Yang nomor satu, arbeiten, gearbeitet. Gearbeitet, nomor satu. Lalu nomor dua, Ya. Geplant, ya. geplant. Getrainer, Nomor tiga, itu trainier. trainieren, trainier. Eh, EN-nya dihapus, Saya bilang, diganti T. ya, Ya, Frau. oke. Lalu nomor empat, Nomor empat, gekauft. gekauft, richtig. Nomor lima, Nomor lima, dekoch, gekocht, gekocht. ya, dengan huruf T di belakang. Dan nomor enam, Eh, Getelefoneren, telefonieren, bentuk particip cuainya adalah telefonier. Sama EN-nya dihapus, diganti dengan T di belakang. ini. Ya, jadi arti dari percakapan ini yang Du kommst zu spät, der Film beginnt gleich. Anda sudah terlambat, film akan segera dimulai. Lalu arti selanjutnya itu, maaf, tapi saya bekerja di kantor sampai jam 5 sore dan merencanakan presentasi. Kemudian saya berolahraga di gym dan membeli susu di supermarket. Di rumah saya segera memasak makan malam dan berbicara dengan Eva di telepon. Tapi sekarang saya sudah di sini. Sekarang halaman 128 ini menulis kalimat dalam bentuk perfect. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ada beberapa kemungkinan. Jadi ini boleh ngacak. Seperti contoh, ich habe einen Ausflug gemacht. Saya melakukan perjalanan. Nah, nanti kalimat yang lainnya boleh. Ini Bulia membuatnya gimana bentuk kalimatnya? Du habe eine Suppe gekocht, Ich habe eine Suppe gekocht. eine, ja, Boleh. Lalu, mein Freunde habe die Water, meine Freunde haben die Water, mm, die Water machen. Masuk nggak, Bro? membuat Die kata. Water gemacht. Berarti jadi artinya membuat kata-kata, begitu teman saya membuat kata-kata. Bingung masuknya. Ah, yang lain aja deh. Mein Bruder habe Fußball gespielt. Mein Bruder hat Habe Fuß, hat, hat ya karena dia laki-laki ya. Mein Bruder hat betul Fußball gespielt. ya. Lalu apalagi? Maria, kalau kalau perempuan haben juga ya. Maria haben, Maria hat oh Maria hat juga. ya. Maria hat in fitness studio getrainer. Maria hat im Fitnessstudio trainiert. Trainer. Ya, Tuh. trainiert. Ya, diingat-ingat bentuk particip coy dari trainieren itu trainiert. Ya, oke, berarti Yuan, mm, du, Yuan habe, hat ya. Yuan hat die Stadt gelernt. Yuan hat die Stadt, Gelernt. Yuan Learn.
belajar sebentar. Juan, Juan belajar kota. Eh, untuk yang ini konteksnya kurang nyambung, ya mungkin bisa diganti dengan Yuan, Fotografi. ya fotografir. Jadi artinya nanti Yuan mengambil foto kota. Oke, berarti yang kurang adalah apa ya yang masih kurang? Ini Lernen belum. Oh, oh, iya yang kan ini Tranier Mm-mm. Dan subjek do belum. udah kok udah fotografir udah Iya. itu udah Nah, berarti eh, bisa seperti ini. Du hast die Wörter gelernt. Kamu belajar kamu belajar kata-kata baru gitu. duhat Ya, du hast ya, ya di HAST, word die Wörter gelernt. HAST ya Iya, HAST, gelernt. duhas Mm-mm. di water gelernt. Iya, kamu belajar kata-kata. Sekarang 5A, bagian 5A kita disuruh menandai 10 particip coy dan menulisnya ya setelah ditandai lalu ditulis di yang sampingnya ini. Panduan infinitifnya juga sudah ada. Seperti contoh schreiben adalah bentuk infinitif dan particip coy-nya geschrieben. Oke. Nomor 2 jawabannya adalah Finden gefunden finden jadi gefunden. Iya, benar. Lalu nomor 3 geben gegeben gegeben, iya, richtig. treffen getroffen Getroffen, iya, benar. nehmen genommen Genommen, iya, betul. schlafen geschlafen Geschlafen, iya, betul. essen gegessen Iya, betul. äh, sehen gesehen Iya, betul. sprachen gesprochen Iya, trinken getrunken. getrunken, iya, richtig. Oke, sekarang 5B, Valency, pilihlah. Bagian A, ergänzen Sie die Verben unten in der richtigen Form. Lengkapi kata kerja di bawah ini dengan bentuk yang benar. Bentuk yang benarnya ini adalah particip cuai ya yang dimaksud. Oke. Yang ini belum diisi. Nah, ini apa harus mencari jawaban sendiri atau gimana? Iya, untuk yang ini Oh, ini ada jawabannya ya, yang kebalik ini di ya. bawah. Iya, betul. Nggak Jawabannya nemu. ada di bawah. Dibahas aja deh, Bro. Soalnya nggak diisi semua ini. Oke. Nggak teliti. Nah, nomor 1 itu kan has du meinen Schlüssel. Bentuk verbnya adalah nehmen, ya. Berarti mengambil. Bentuk particip cuainya nehmen adalah genommen. Ya, jadi apakah Anda mengambil kunci saya? Lalu jawab, nein, er ist auf dem Schreibtisch. Tidak ada di atas meja. Lalu nomor 2, wie viel Trinkgeld habt ihr Gegeben. gegeben? Ya, richtig. Berapa banyak tip yang Anda berikan? Lalu dijawab 2,70 euro. Ya, 2 euro um, 70. Oke. Nomor 3, hast du mit Talia sprechen berarti Gesprochen. gesprochen. Iya, benar. Apakah kamu berbicara dengan Talia? Nein, ich habe eine Nachricht Nachri geschrieben. geschrieben. Ya, tidak. Aku menulis. Geschrieben. Iya, betul. Geschrieben. Oke. Tidak, aku menulis pesan. Oh, ich bin so müde.
Ich habe nicht gut Geschlafen. geschlafen, richtig. 4 artinya aku sangat lelah, aku tidak tidur nyenyak. Lalu bawahnya Vilai Hasdu Cu Fil Cafe Getrunken. Getrunken. Mungkin kau terlalu banyak minum kopi. Lalu nomor 5, Ich habe gestern kan in der Stadt Getroffen. getroffen. Aku bertemukan di kota kemarin. Und was macht er so? Jadi apa yang dia lakukan? Dan nomor 6, du kommst zu spät. Kamu terlambat. Tut mir leid, Gefunden. maafkan aku. Kenapa? Yang 6 gefunden. 6 gefunden. Iya, betul. Aku apa namanya? Tidak bisa menemukan jalan, jadi dia tersesat gitu ya. Dan hast du Ines Gesehen. gesehen? Apakah kamu melihat Ines? Nein, sie ist im Urlaub. Tidak, dia sedang berlibur. Hast du das nicht? Gewissen. Ya, wissen. Bentuk participe cuainya adalah Gewissen apa gewissen? gewusst. Gewusst. Ya, Iya, itu gewusst. iya, gewusst itu artinya wissen ya, dari infinitive verben wissen artinya adalah tahu gitu. Jadi kan dia bilang konteksnya ini tidak dia sedang liburan. Emang kamu nggak tahu gitu ya. Lalu bagian 129 yang 6, was hat Tina am Sonntag gemah, apa yang dilakukan Tina di hari Minggu? Tulis sebuah kalimat untuk setiap gambar ya. Nih alle Ausdrucke passen, tidak semua ekspresi cocok. Nomor 1 sudah diisi, nomor 2 Mit einer Freundin en telefonier. iya, tapi bentuk kalimatnya dan hat sie mit einer Freundin telefoniert ya, dilengkapi dengan apa namanya Hilsverb dan participe choice. Oke, Jadi kalimatnya gimana? Dan hat. hat sie mit einer Freundin telefoniert. Oke, lalu nomor 3 Sie hat ya, sihat. im Park Zeitung. Betul, sihat impart Zeitung gelesen. Dan nomor 4 Amnah Mita. Am Nachmittag Hmm, hat äh, Tennis spielen. hat si tenis gespielt. Tennis ges Gespielt. Jangan lupa Hills verb-nya adalah hat. Ya, gespielt. oke. Nomor 5 halb sechs. Halb 6 Uhr Hmm, äh, hat sie einen Film hat gesehen. si einen Film gesehen. Benar. Oke, dan yang terakhir am Abend. Hat sie Spaghetti gegessen. Betul, hat si spaghetti gegessen. Sekarang 7A. Nah, 7A ini disuruh menulis kata-kata dalam bentuk yang benar. Lalu ditulis juga bentuk pluralnya. Nah, ini kan masih keacak ya. Stelelele itu nanti berat, yang benarnya adalah stele. Lalu bentuk pluralnya stelen. Begitu juga nomor 2 Nah sampai ini 4. pusing. Baru sebagian Prof. Oke, boleh. Sudah yang mana aja? Yang dua nggak tahu. Dua, tiga. Mm-mm. Oke, kalau gitu yang Bu Lia eh isi aja. Agnes.
Kita awali dari yang Eh, Bulia isi. Firim yang 5, Mm-mm. yang 4 das euro. 4 das Bureau, Euro. betul. Kalau pluralnya Euro. dengan huruf S di belakang, bureaus. Oke, Euros. ya. Lalu mana lagi? De firma. Firma, iya betul. Pluralnya, Firma. ya, firma adalah singular, lalu Firmas. pluralnya Firma. firman, Firmas. firman, ya, firman. Lalu apalagi? En. Firman. Ya, betul. Firman adalah bentuk pluralnya. Lalu nomor berapa lagi yang sudah Bulia isi? Oh, firman. Arbeit. Arbait. Ya, Arbait itu ini ada kesalahan penulisan ya. Jadi der Arbeit bentuk singularnya, lalu bentuk pluralnya die Arbeiten. Ya, Arbeit. ya, pluralnya Arbeiten. Oke, lalu ada lagi yang udah dijawab atau belum? Network. Das Network. network. Ya, betul. Network dan pluralnya adalah Netzwerk. Ketambahan E di belakang. Oke. Nah, nomor 8. Profil. Profil, iya betul. Profil dan pluralnya adalah profile. Ketambahan endung E pluralnya. Ya, Tinggal 2 sama 3. oke. Nomor 2 itu adalah Anzeige. A An. N Z E I G E. Dan pluralnya tinggal ditambahkan N di belakang. Ya. Oke. Dan nomor 3 itu Bewerbung. Ber. Bewerbung, Jadi pluralnya. ini R-nya kemana? Mesti di mana? Oke. Ya, singularnya Bewerbung, pluralnya Bewerbungen. Ya, Bewerbung. Pluralnya apa? Pluralnya. Pluralnya Bewerbungen, kalau singularnya Bewerbung. Ya, EN Bewerbung, ya. EN. Pluralnya pakai EN. Nah, Yang jadi hurufnya lewat. kenapa? Yang hurufnya nggak diisikan, nggak tahu. Iya, sebentar. Ini untuk nomor 1, stele itu artinya tempat. Lalu nomor 2 itu iklan. Nomor 3 itu melamar kerja gitu. Lalu nomor 4 kantor. 5 perusahaan. 6 bekerja. 7 networking ya. Dan 8 itu profil. Untuk bagian 7B kita skip besok ya. Ya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke bagian yang C atau mau kita lanjutkan besok saja? Besok Fro, soalnya kemarin Fro ngasihnya cuma sampai halaman 129 aja. Oh, oke oke. Pen problem. Berarti tolong dilanjutkan sampai ke halaman 133 bagian C ya. Karena yang 10A dan 10B itu huren. Nah, kalau yang ada hurennya lagi itu di skip dulu aja ya. Sampai 133 ya, Fro? Iya, Nggak satu usah. tiga satu Soalnya tiga 133 tiga lebih turun. satu Lebih banyak turun. lebih banyak huren. Nggak apa-apa, di skip dulu aja Ayo. kalau yang huren-huren diisi yang nggak ada hurennya ya. Sampai Fro. halaman 133. Oke, kalau gitu pembelajarannya kita lanjutkan besok. Vielen Dank für heute und bis morgen insya Allah ya.
Auf Wiederhören. Makasih, Prof. Sama-sama.